Jujur ya, kamar mandi bau tai bikin ilfeel banget. Padahal udah disiram dan dibersihin. Tapi baunya masih nempel dan bikin gak nyaman. Ini solusi simpel tapi ampuh. Automatic Aroma Diffuser yang bisa ditempel di dinding. Wangi keluar otomatis dengan beberapa mode semprot. Baunya dinetralisir, bukan cuma ditutupin. Ada tampilan digital, awet dipakai, dan gak bikin kamar mandi lembab. Kamar mandi jadi wangi terus tanpa ribet. Klik beli di keranjang kiri bawah video ini sekarang.